ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ନ ଜଣେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆରେ ଅଭିକି ତୁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଠିକ କରିଛୁ ଆଉ ଭାବି କହୁଛୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି ବାପା ମୁଁ କହିବା କଥାଟା ସେୟା ନୁହଁ ବାପା ମୁଁ କହିବା କଥାଟି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛି ବାପା ହଁ ବାପା ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଛି मुंचा अरे ही अरे छय कौन अरे जाओ बापा मुंडिया मारी अरे प्रणाम करो अरे झाकोची अरे तमे परा प्रणाम करला कौन से कहला रे बोले मत करो करो ठीक है पति परमेश्वर मो पत्र में है ये जाउची ओके पापा नमस्कार तो ओला है बहु बोल जा पापा तू छया करो ছি এটা উপর চটাড় ইয়া উপরে করলো আন্টু মারে মুজে মারে আবে এ ড্রেসরা কষ্টলে কেতে তুই জানি তো ইয়া কত ওয়াজ করে কেতে একটা উনকা খরচ হয় তুই জানি তো বল সবড় বড় বাবা মোহ করে তো মুজে মারবে পাই গলু তো না হল ঘরে যে ফসলু মুন্ডরে তালে বাজি গলি ଆମ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ଏ ବାବୁଦା ପିଲା ହୋଇ ଦେଖୁଛୁ କଣ ବନ୍ଧା ଅପଣା କରି ବୋହୂକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ଏ ପରେ ଅର୍ଥାৎ ପସନ୍ଦ ଦୁବର ତାର ଏ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଅର୍ଥାৎ ଲାଇକ୍ ଏ ସବୁ ଜୋড়া করে বরং সবড় বড় তুমি মানে বেডরুম দেখা যাচ্ছ বাস और सुना तो बताने को बोलिए कि मैं सकालों से कोती हाँ तो स्त्रीକୁ ପଡ଼ି ଯାଉନି ଏଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି କେହି ଚାକର ନାହାନ୍ତି କି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ तेरे मुझे तेरे चले पारिबे मजबूत दरबारे एक घर भीतर केंता मारते सेनानको ए घर चाकर पर व्यवहार करबे साइलेंट एकदम साइलेंट अन्य चाकर पर बड़ चाकर गोटिका मरे तो एते के इज्जत ना पाए से जेले सरो के चाकर এসব কোন আছে নিজ লোকাই গপি বাবা না তোকে টাকা করে করে মনিষ করছিলে এ কোন তার প্রতিদান তুই জয় বাবু বাবা মাকে ঠিকরে পৌঁছাই পারবি আর কোন ହେଇଥାନ୍ତା अरे बापा माँ भी तो कौन होता था कोई गोटे घाणिया नर्स जेको भाग उतरंता आ निसबर को एथरे के बाहिले एथरे ओछना करछि सुनबाई नहीं रहती तू झा करिछु एकदम ठीक करिछु हमारा सुनमा की बहु खटिए रे खटिए तू पारी का सुनते तुम्हारे इतना पर्यंत तुम्हारे कौन सी असुविधा होबनी तोमे सेमानकु जानो सेमाने सैया नियंतिबा बड़ भाई संपूर्ण बदली जाइछि हाउ तार उग्र आदमी स्त्री तमको तमको चाकरानी व्यवहार कर चाहती आई ये भी कौन चाहे अब कौन कहले तो मुहार लगन पे कथा बात करछि कथार जो व्यक्ति को हले ये तो खाइबा कौन करबे कौन कहलो राहुल खाइबा बात कर देबो अबे ए तो स्त्री हमको जहां तो कहां में कहती এইটা তোতে বাটি গলি রাহুল কোন কোতে কই কই দিলা বলি তো ছাতিরে বাটি গলা আরে এ কোন ছিলা তোর স্ত্রী তোতে 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 পাঠ পড়ে পাই এ রাহুলটা তার পাঠ পড়া ওটাই বন্ধ করে দিছিলা সেতবে কোন ছিলা বে তো স্ত্রী এ পাড়া গাও বই এ রাহুলটা তো পাঠ পড়া কত সময় ছিলা সেতবে কোন ছিলা বে তো স্ত্রী তুমি মানে হবু দাঁড়ে টিয়া করি সেমিতি কালিকি পানিটা করছো দাঁড়ে লোক শুনিলে হসিবে আরে হেউজি ঘরକୁ ନେଇ ତୁ ଘର ଭିତରେ ଚାଲ ମୁଁ ତମେ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି ହେଲା ठीक अछि मा अरे चल निशा
ସେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରି ଯିବ ରେ? ଆରେ ଯମୁନା ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯମୁନା, ମରିଯିବା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓ ଯମୁନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ତମେ ମାନଙ୍କର ତୁମର ତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ବାପା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ଆରେ ହିରୋ, ଆରେ ସେଇ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରି ଦେବି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ମନରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଯମୁନା। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା।